Hi my YouTube family, welcome to my channel Venecia Goan Vlogs आणि गुड मॉर्निंग आत मॉर्निंग आमगे ब्रेकफास्ट बी करून जालें आणि आमगेलें घराचें बी काम केलें ओके सो आज मातशें न्हू लेट जालें कित्याक मातशें काल रात बी मातशें लेट न्हिदलोली मॅच बी चोयताली न्हू आनी तेका लागून मातशें लेट जालें आनी आतां मुगे रांदपा टायम जालो ओके सो आतां हांव किचना येयलां रांदपाक ओके सो आता हांवें चिंतिलां हांव कॉलीफ्लावर आनी प्रॉन्स घान रोस्ट कोतो म्हूण ओके सो कॉलीफ्लावर रोस्ट कोता आनी ही मुगे एक सब्सक्रायबर्जान म्हाका मागलो ही रेसिपी ओके जायत दीस पयलें ओके सो म्हाका तें मेळोंकू ना करपा सो आतां म्हाका वस्तू सगल्यो आहाय सो हांवें चिंतिल्लें हांव आज करून दाखयतो मू तुमकां ओके फ्रेंड्स ती न्हू रोस घान कोताय न्हू तेक न्हू कालदिनूय म्हणटाय ओके सो तेक लागून आतां आमी चोवया तेजे इंग्रेडियंट्स अँड लेट्स गेट स्टार्टेड ओके फ्रेंड्स आतां आमी हे कॉलीफ्लावरचो इंग्रेडियंट्स दाखयता ओके सो हांवें एक धाकटो कॉलीफ्लावर घेयला आनी अशें करून तेजे पीसीस केल्याय ओके तुमकां जाय तितू सायजीन तुमकां करून जाताय ओके आनी हांवें दोन कांदे घेयलाय आनी स्लायस केलाय एक टोमॅटो चॉप केला बारीक इंत आतां एक 7-8 मायजू मिरसांग आहाय हांव दाखयतलें कितू घालपा तें ओके चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स इंत गार्लिक आहाय 500 आनी धाकटोसो जिंजर आहा ओके मागीर इंतू एक नाल्ला सोय आहा ओके आनी थोडे स्टेम्स एशे कोन्न घातले वांटपाक ही सुंगटां घेयल्या हांवें मीठ लागतो म्हाका इंग 1/2 टीस्पून टर्मरीक पावडर 1 टीस्पून क्युमीन पावडर दोन हांवें अशें करून तिके घेयल्याय मागीर एक 7-8 पेपरकॉर्न्स आहाय आनी एक 5 हांवें लॉंग घेयल्याय आनी 1.5 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स आहाय ओके कोथमीर सुकेली फ्रेंड्स पयलीं न्हू हांव हें न्हू कॉलीफ्लावर कट केलचो तीन हांव मीठ घाता आनी तेका दोतोलें ओके सो 1.5 टीस्पून अशें हांव तेका मिठा उदकां घालून दोता ओके आनी आतां पयलीं आमी सुंगटां आमी सॉल्ट लायन घेया सो तुमगे टेस्टा प्रमाणे तुमी सॉल्ट लाय ओके एका लायता आनी दोता ओके एका एक सायडीन दवरपाचें आतां ओके ओके फ्रेंड्स तो ही हांव सोय आनी ही कोथमीर इंतू पयलें ट्रान्सफर करून घेता ओके सो हें हांवें इंतू ट्रान्सफर केलां जारां आतां हांव हळदी पीठ घाता 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून जीर घाता 1.5 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स घाता ओके आनी लॉंगां आनी तिक्की घाता आनी पेपरकॉर्न्स घाता ओके आनी फ्रेंड्स ही आतां आले आनी लसूण इंत घाता वांटपाक आनी म्हाका आतां एक 500 चिलीज घाता ओके तुमगे तिखसाणी प्रमाण तुम घालाय सो हें आतां फ्रेंड्स इंतू हांव आतां उदक घाता आनी हांव हें आतां वांटून घेत पयलें रोस काडपाक ओके फ्रेंड्स तो हेंचोय हें मुगेलें वांटून जालां आतां ओके फ्रेंड्स आतां इंत घाल न्हू आतां हेजो रोस काडपाचो ओके अशें कोन्न ओके सो फ्रेंड्स आत एक पाट काडला सो हें आतां 1/2 कप उदक घाल आनी एक पाट रोस काडपाचो ओके मागीर दाखयता सो फ्रेंड्स हेंचो हांवें हिंगा 2 पाटी हो रोस काडलो ओके सो आतां आमी करपाक घालया ओके ओके फ्रेंड्स ही आतां पॅन दवरल्या हांवें इंत एक 2 टेबल स्पून तेल घाता आनी आतां हो स्लायस केल्लो कांदो घाता
आनी हेका आतां मातशें बरो लायट ब्रावन देखून भाजून घेवपाक जाय. ओके, सो फ्रेंड्स हो कांदो मुगेलो बरो भाजोता. ओके, सो त्या कांदे मातशें आमी भाजून घेया. ओके फ्रेंड्स, सो हे आतां मुगेले कांदो भाजून बरो जालो. सो आतां हांव तितून टोमॅटो घालता चॉप केलेले. तेका मिक्स करता आनी तेका बरें भाजून घेता पयलीं. आतां 1 मिनटान अशें हांव हिंगा आतां हे 2-3 ग्रीन चिलीज घालता. मुगे त्यो धाकट्यो आहाय, सो हांव मातशे 2 एक्स्ट्रा घालता. ओके, आनी भाजयता. तुमगे तिखसाणी प्रमाण तुमी घालय चिलीज. आनी बरें भाजून घेता. सो फ्रेंड्स, सो हे मुगे जाला. सो आतां हांव हितून हे प्रॉन्स घालता. ओके, सो ही मातशें 2 मिनट बरी भाजयता. आनी बारीक बी आहल्यार न्हू आनी बरो टेस्ट येता प्रॉन्सा. ओके, म्हाका ही आहलोली हांवें हेज्यानी केली ती. ओके, बारीक प्रॉन्सा बरी टेस्ट आसताय म्हणटाय न्हू. सो असं. ओके, सो ही मातशें 1-2 मिनट फ्राय जायन दी होडना हितून. सो फ्रेंड्स, सो ही 2 मिनट जाले आनी हे बरें फ्राय जावपा जाय. आतां जाता ऑलमोस्ट. चोय मातशें मोठी हाय न्हू सुंगटां, बारके जाल्यार रोखडी जाताय ती. ओके, बट आसूं. सो आतां हांव हितून हे कॉलीफ्लावर आहाय ते घालता. ओके, कॉलीफ्लावर घाली. ओके, आनी ते मागीर मिक्स करता. आनी आतां हितून उदक घालता आनी 5 मिनट बॉयल करून घेतले. ओके, 1 पेलभर उदक घाल तेका मिक्स करून मातशें 5 मिनट बॉयल येवपा दवरता. सो फ्रेंड्स, एक लीड धांकिता आनी 5 मिनट बॉयल जावपा दवरता. ओके ओके फ्रेंड्स, हे आतां 5 मिनटान लीड काडटा आनी चेक करता. ओके, सो हे आतां मातशें कूक जाला कॉलीफ्लावर. ओके, आतां हांव हितून रोस आहा तो एड करता. ओके, आनी तेका बरो मिक्स करता आनी तेका आतां 1 बॉयल येवपा शिजोवन दवरता. ओके, फ्रेंड्स, चोय आतां हे मुगेलें बॉयल जाता. ओके, सो आतां हे स्टेजीचेर तुमी चेक कोराय मीठ बी. सो हांव आतां इल्लेशें सॉल्ट घालता, 1/2 टीस्पून अशें. ओके, आनी तेका मिक्स करता. तुमकां जाय जाल्यार एक मॅगी क्यूब बी उडोवपा जाता. ओके, तें ऑप्शनल, हांव बी बट घायना ना. सो हांव मीठ घायलां आनी मातशें आनी 5 मिनट बॉयल करून दवरता. ओके, सो फ्रेंड्स, 5 मिनट्सान मुगे ग्रेवी चोय शिजोली. ओके, सो हे ऑलरेडी कॉलीफ्लावर कूक जाले. ओके, तुमकां तुमगे थिकनेस चोयाय कितू कंसिस्टन्सी जाय ती दाट बी अशें कोन्न म्हाका इतली पुरो. ओके, सो आतां हांव हे चॉप्ड कोरिएंडर लिव्स घालता. ओके, ओके, चोय बरें मिक्स करून घेता. ओके, सो आतां हें मुगेलें ऑलमोस्ट जालें आनी मातशें 2 सेकंड अशें दवरता आनी मागीर ऑफ करतलें. ओके,
तुमकां जाय जाल्यार थीक बी जाल जाल्यार इल्लीशी शुगर ऍड करून जाता. ओके ऑलराइट. आनी हे मुगेलें कॉलीफ्लावर, रोसा कॉलीफ्लावर रेडी टू ईट. आतां बंद कोता. ओके सो फ्रेंड्स हे मुगेलें रोसा कॉलीफ्लावर इज रेडी टू ईट. ओके फ्रेंड्स, आत मुगेली कॉलीफ्लावर भाजी कोण जाली. ओके हांवें सांगलो तुमकां एक मुगे सबस्क्रायबरान एक रिक्वेस्टेड व्हिडिओ आहलो मुगेलो. ओके कॉलीफ्लावर रोस किश कोंगान केल तो हांवें. सो तेणें म्हाका मागलोलें डिटेल्सान आनी तें विक्टोरिया डायस. ओके सो दीस रेसिपी वॉज आस्क्ड बाय विक्टोरिया डायस. ओके सो तुमकां बी अशें करून खंयची कसली रेसिपी बी जाय जाल्यार तुमच्यान म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगो जाता. सो वेनेवर पॉसिबल हांव ती ट्राय करतलें तुमकां दिवपाक. ऑलरायट. नाजाल्यार नॉर्मली हांव कितें करतें हांव तुमकां कडेन शेअर करतां. ओके एंड सो आतां हो व्हिडिओ आतां न्हू हिंगा करता एंड आणि सी ऑल गायज इन द नेक्स्ट व्लॉग. Okay, so if you all like my video, please do like, share and subscribe to my channel. Okay, and keep watching and so mak soda mok diyai. And thank you guys for watching. Okay, and dev par koru and keep smiling.